The people of God is blended the good with the evil. La gente de Dios está mezclada entre lo bueno y lo malo. Unfortunately, Desafortunadamente, Satan has introduced in the ranks of the Lord those that are not honest or sincere. Satanás ha introducido en la fila de Dios gente que no es honesta consigo mismo. And there has been always two currents in the church. Y siempre he visto dos corrientes en la iglesia. One that tends to what is right, what is good, to honor God and to serve the Lord. Una que está siempre al lado de servir a Dios en lo que es lo correcto, But the other one is bound to the world. pero otra está más inclinada hacia el mundo. But there is a time when the Lord is going to separate those two groups. Pero va a llegar un día en cuando Dios separará estos dos grupos. And that is our topic right now. Y ese será el tema de este día. The shaking and sifting. La sacudida, el zarandeo de los granos. Es como el filtramiento, la colación, colar, cernir, el cernimiento, cernir. Ajá. Okay. As I said, in the New Testament, the believers are presented in different pictures as blended with false believers. En el Nuevo Testamento los creyentes están mezclados como en verdaderos y diferentes creyentes. Okay. Con falsos creyentes. Con falsas creencias. Okay. Believers, creyentes. Okay. We have here, for example, the case of wheat and tares. Tenemos el ejemplo aquí del trigo y la cizaña. It is a parable that presents both groups together. Es una parábola que presenta ambos grupos juntos. And the workers, they wanted to make separation, to separate, the tares from the wheat. Y los trabajadores quieren separar el trigo de la cizaña. But the owner of the field said, no, don't do that. Pero el dueño de la finca dice, no lo hagan. Because if you do it, you are going to uproot the good wheat together with the tares. Porque si lo hacen van a sacar todo junto, lo malo con lo bueno. But at the end, when the time of harvest is come, then the separation will take place. Pero cuando venga el tiempo de la siega van a separar todo. Okay, this is the parable. Esta es la parábola. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Cuando venga el tiempo de la siega y den su fruto, entonces separarán la cizaña del trigo. Okay, you can read it in Matthew 13:26. Lo podemos leer en Mateo 13:30. This is very interesting. Eso es muy interesante. The tares also produce fruits. La cizaña también produce el fruto. But you see the fruit here. Pero miren el fruto, This is the wheat, es el trigo and this is the tares. y esa es la cizaña. But the problem is the fruit of the tares is poisonous. Pero el problema es que el fruto de la cizaña es venenoso. It's terrible. Terrible. The tares are very similar to the wheat. El problema es que la cizaña es muy similar al trigo. It's interesting that only the experts can make difference between wheat and tares when they are only, green grass. Y es interesante que solamente los expertos pueden sacar la diferencia entre lo que es el trigo y la cizaña, porque son realmente muy parecidos. But when they yield the fruit, Pero ya cuando maduran, dan el fruto, then they are completely different. son completamente diferentes. But the Lord said, let the tares remain in the church. Pero el Señor dice, dejen a la cizaña crecer en la iglesia. The other parable presented to explain or to say the same situation Otra parábola que presenta la misma situación is the fishes in the net. son los pescados en la red. The fishermen throw in the net to gather fishes. El pescador tira la red en el mar para agarrar pescados. And when it brings it back,
it is full of fishes. Cuando lo agarra para atrás está llena de pescados. But let's see. Again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind of fishes, of course. Dice otra vez, el reino de los cielos es como una red que se tira al mar y agarra todo tipo de pescados. Good and bad fishes. Buenos y malos pescados. And the fisherman has to make separation to get what is right, what is good, and of course the other one is rejected. Y el pescador tiene que hacer separación de lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es malo pues lo saca al mar otra vez. Again, the same view. Lo mismo, es la misma. It's a separation between two kind of fishes in this case, Es la separación entre dos tipos de pescados, two kind of people in the church, dos tipos de personas en la iglesia, good and evil. buenos y malos. The sheep and goats. Las ovejas y los lobos. Goats, cabras, Las cabras. ovejas y las cabras. They are presented as, mixed up all together there. Se presentan the siempre flock. juntas, Yeah, there is a flock, es un ganado, and goats and sheep are together. y siempre están juntas las cabras y las ovejas. Again, the Bible says, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. This is the situation. Y cuando junta las naciones dice que va a separar las cabritas de un lado y las ovejas de otro lado. Las ovejas del lado derecho y las cabras a la izquierda. The goats are very abusive, don't you think so? Las ovejas siempre son como muy abusadas. Look at that. Very comfortable on the poor sheep that is, tolerating that situation. Okay, in every case, the Lord will perform a work of separation between the two classes. En las situaciones pasadas siempre Dios separa las dos cosas. Okay, Matthew 3:12, whose pen is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Matthew 3:12. Okay, you know that verse. Okay. The Lord illustrates the separation of the mixed parts with the work of shaking and sifting the grain. Dice que Dios va a separar a la iglesia como separa el trigo de la cizaña. Okay. The winnowing grain after the threshing is the work these people are doing here. La separación se hace aquí cuando están aventando el trigo por arriba. Okay. In ancient times, nowadays it's completely different, but in ancient times, En tiempos pasados, o sea, tiempo atrás, when they had collected all the harvest, cuando juntaban toda la paja, then they had to thresh the wheat. tenían que tirar el trigo. Thresh es, ¿cómo se llama esto? El tamo. No. Threshing is, it was when animals were made to pass over Usaban el trigo para trillaban. that is the translation. Trillar, that's correct. That is threshing. Threshing is trillar. All right. That separated the grain, the kernel, from the ear of the wheat. Eso separaba el grano de la hojita, donde estaba De la puesto, espiga. de la espiga. Not yet. Not yet. Now, when that was done, after threshing it, they had to fan it, to make it, to lift up to the air so that the strong wind would separate the chaff from, not exactly the chaff, but part of it, from the grain. So, cuando separaban el trigo de la espiga, aventaban todo por arriba para que el viento se llevara lo que era el tamo. Exactly, yeah.
That was the winnowing of the grain. Ajá. These were the tools used for that work. Son las herramientas que usaban para ese trabajo. Yeah. This man is doing that. Is, you can see clearly that activity. He is lifting up, throwing to the air Este hombre está aventando el trigo para arriba. the grain that is mixed with the chaff. El trigo está junto con El tamo. el tamo. Yeah, and the wind Y el viento, takes away the chaff because it is lighter than the grain. y el viento avienta el tamo afuera porque es más liviano que el trigo. And because the kernel is heavier, it falls down, Y como el grano está pesado, se va para abajo. separated from the chaff. Y así se separa el trigo de la cizaña. Okay. There is an additional work to make it even better. Y hay otro trabajo adicional que hace este trigo mejor. They use the sieve, Usan el colador uh-huh, and they shake the grain there. y lo mueven. That is the shaking. Eso se llama El zarandeo. zarandeo. Okay, that is the shaking. For that, the sieve is used. Here it is, the sieve and the grain. Y así es como queda el trigo. Cuando ya está zarandeado, queda sin hojas y sin tamo. Okay, so you make the chaff pass through the sieve, and then the grain remains there, now pure and clean. Cuando el tamo pasa por el colador, ya queda puro. La hojarasca. It is a process that had a lot of work to do there in ancient times, especially in Israel. That was a common practice. Este es un trabajo bastante duro que comúnmente se hace en Israel. But it was necessary to have the pure grain. Pero era necesario para tener el trigo puro. Okay. Now, this is the image used to explain the separation that will take place among the people of God. Esta es la imagen que se emplea para ilustrar la separación que va a ocurrir en el pueblo de Dios. The spirit of prophecy is very wide and open regarding that work that is going to be performed. El espíritu de profecía es muy derecho en lo que va a pasar en el futuro en la iglesia. Okay. It says, but the days of purification of the church are hastening on apace. God will have a people pure and true. Okay, you have the translations here, not a problem. You can mark one by one to know which one have you read, because there are many. Actually, we are going to read a lot, but you have there. It continues saying, in the mighty sifting soon to take place, we shall be better able to measure the strength of Israel. The signs reveal that the time is near when the Lord will manifest that his fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor. Pero los días de la purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero en el poderoso zarandeo que pronto ocurrirá. Estaremos mejor capacitados para medir la fortaleza de Israel. Las señales revelan que está cercano el tiempo cuando el Señor manifestará que su aventador está en su mano y purificará completamente a su pueblo. God's people will be sifted even as corn is sifted in a sieve, until all the chaff is separated from the pure kernels of grain. We are to look to Christ for an example and imitate the humble pattern. El pueblo de Dios será cernido así como el grano se cierne en el cedazo, hasta que la paja quede separada del grano limpio. Debemos contemplar a Cristo como nuestro humilde ejemplo e imitarlo. The church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains, while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. This is a terrible ordeal, but nevertheless it must take place. Puede parecer que la iglesia esté por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados. Mientras la paja se separa del trigo precioso, esta es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir.
It is necessary, brethren. Es necesario que ocurra. Now we don't know who is who in the church. Ahora no sabemos quién es quién en la iglesia. All appear to be faithful and loyal believers. Todos parecemos ser fieles creyentes en la iglesia. But only God knows how the heart of each one of us is. Pero solamente Dios sabe qué hay en sus corazones. That's why the Lord is going to permit that shaking time Es por eso que Dios permitirá el zarandeo en la iglesia. to demonstrate who is who. Para demostrar quién es quién en la iglesia. And only the pure kernel, the pure and real grain will remain. Solamente el grano puro permanecerá en la iglesia. Those that are light, Esos que sean livianos. that don't have spiritual weight, Que no tengan un peso espiritual. they will be dragged out by the wind of Satan. Serán arrastrados por el viento del diablo. There are many ways this is going to take place. Serán muchas cosas, muchas maneras que va a pasar esto. Facts that cause the shaking. These are the methods the Lord permits in the church to cause this shaking. Son momentos que permitirá Dios que pase para que permita el zarandeo. False theories produce a shaking. Falsas teorías producen zarandeo. When the shaking comes by the introduction of false theories, these surface readers anchored nowhere are like shifting sand. They slide into any position to suit the tenor of their feelings of bitterness. Testimony to ministers. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, esos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Brethren, this has already happened in the church. Hermano, esto ya ha pasado en la iglesia. I saw a generation of young people drag out, like shaken by false theories introduced in the church. Generaciones de jóvenes se han salido por falsas teorías en la iglesia. I saw that. It was very sad. He visto esto y he sido muy triste. It continues saying on the same topic. In the future, deception of every kind is to arise. And we want solid ground for our feet. We want solid pillars for the building. Not one pin is to be removed from that which the Lord has established. The enemy will bring in false theories, such as the doctrine that there is no sanctuary. This is one of the points on which there will be a departing from the faith. This is from Maranatha. En el futuro surgirán engaños de toda clase. Necesitaremos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos sólidas columnas para el edificio, ni un alfiler que ha de quitarse de lo que en el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, como la doctrina de que no existe santuario. Este es uno de los puntos en que algunos se apartarán de la fe. Brethren, this is one of the most effective methods that Satan used to confuse people. Hermanos, este es uno de los métodos más efectivos que Satanás utiliza para confundir a las personas. And of course, to make those that pretend to be firm in the church to slide and get out from the ranks of the Lord. Y esto permite que muchas personas que están firmes en la iglesia se salgan de la iglesia. I have seen that with my own eyes. Y esto lo he visto con sus propios ojos. So we have to be careful with the doctrine we accept. So tenemos que ser cuidadosos con la doctrina que nosotros aceptamos. The shaking occurs when the truth is refused. El zarandeo ocurre cuando la doctrina es rechazada. There is to be a shaking among God's people. But this is not the present truth to carry to the churches. It will be the result of refusing the truth presented. Tiene que ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero esta no es la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. Ocurrirá como resultado del rechazo a la verdad presentada. What is the present truth for our days? ¿Cuál es la verdad presente en nuestros días? The threefold angel's message. Los tres mensajes angelicales. Definitely. That is the present truth.
Esa es la verdad presente. Okay? Why not the second coming of Christ? ¿Por qué no la segunda venida de Cristo? No? No? Because that has been always a message since the time Jesus departed to heaven. La segunda venida de Cristo no es el mensaje porque es el mensaje desde que Jesús se fue al cielo. It's not the present truth. Es no la verdad presente. It's part of the eternal gospel. Es parte del mensaje eterno. Okay, because we have the eternal gospel, the everlasting gospel, Porque tenemos el mensaje eterno plus the present truth. más la verdad presente. Both are together. We cannot separate them. Los dos están juntos, no se pueden separar. But we have a message specifically for this present time. Pero tenemos un mensaje específico para este And tiempo. that message is the threefold angel's message. Y ese mensaje son los tres mensajes angelicales. That is our present truth. Esa es nuestra verdad presente. Together with that, we have the second coming of Christ. Si se juntan todos, tenemos la segunda venida de Cristo. Together with that, together with the present truth, Junto con la venida de Cristo, junto con la verdad presente, we have the coming of Christ as a message for our days. Actually, we are Seventh-day Adventists. People that wait for the coming of Christ. Cristo espera por la segunda venida de Cristo. Okay, so the shaking is not the present truth, So, el zarandeo no es la verdad presente, but it will happen. pero pasará. It will happen in the church, definitely. Pasará en la iglesia. That's what Sister White says. It is not the present truth to carry to the churches. Es como que hermana Elena dice, no es la verdad presente To be carried to the church. para llevarse a las iglesias. Uh-huh. It will be the result of refusing the truth presented. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad presentada. That is the point. Ese es el punto. What is our truth? For this time, the three angels' message. We already said that. ¿Cuál es la verdad presente? Los tres mensajes angelicales. When it is presented, people may, reject that, and that is part of the shaking. Y cuando se ha presentado ese mensaje, las personas lo van a rechazar y ese es el zarandeo. Okay, the Lord is soon to come. There must be a refining, winnowing process in every church. For there are among us wicked men who do not love the truth or honor God. El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. But that is something only God knows. Pero eso solamente que Dios sabe. I cannot judge about it No podemos juzgar acerca de eso, because we can misjudge people. porque podemos maljuzgar a las personas. Yeah. Yes. The rejection of the straight testimony brings the shaking. El rechazo del testimonio Testimonio fiel. fiel trae el zarandeo. I asked the meaning of the shaking I had seen, and was shown that it would be caused by the straight testimony called forth by the counsel of the true witness to the Laodiceans. This will have its effect upon the heart of the receiver and will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Some will not bear this straight testimony. They will rise up against it. And this is what will cause a shaking among God's people. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel, que el testigo fiel le dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y lo introducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. What is that straight testimony ¿Cuál es ese mensaje directo given to the Laodiceans? que fue dado a la iglesia de la Odisea? And who is the faithful witness? ¿Y quién es el testigo fiel? Jesus is the faithful witness, right? Jesús es el testigo fiel. Now, what is the straight testimony? Pero ¿cuál es el
mensaje directo presented by Jesus. presentado por Jesús. What? ¿Cuál es? Porque dices que eres frío. ¿Cómo? Porque dices que eres frío o caliente. Oh, that's correct. You are lukewarm. Somos tibios. That is the rebuke of the faithful witness. Eso es un resumen de lo que es el rechazo. Okay, but is the condition of the Laodicean hopeless? Pero esa es la condición de la iglesia, de la Odisea. Is it hopeless? Es sin esperanza. What is the recommendation? The recommendation of the faithful witness. ¿Cuál es la recomendación del testigo fiel? Okay, tell me, what is the meaning of the gold? ¿Cuál es el significado del oro? Faith. La fe. What else we should buy from him? ¿Por qué deberíamos comprar por él? Gold plus ¿El oro más qué? white robes. Más vestiduras No, blancas. that was the gold. But now, beside that, he recommends us to buy something else, beside the gold. White garments, white robes. Vestiduras blancas aparte del oro. What is the meaning of those white robes? ¿Qué significa, Christ, our righteousness. ¿Qué significa la vestidura blanca? Very Soy good. de Cristo. And the third product that celestial merchant is selling is what? Y el tercer producto que vende ahí es el colirio. The eye salve. That's correct. What is the meaning of it? ¿Cuál es el colirio? The Holy Spirit. Correct. El Espíritu Santo. Why do we need gold? ¿Por qué necesitamos oro? Because you are poor. Porque somos pobres. With that gold, you are going to be rich. Con el oro seremos ricos. Why do we need white robes? Because we are naked. That's correct. ¿Por qué necesitamos vestidura blanca? Porque estamos desnudos. And with that white robes, we are going to cover our shames. Y con esas vestiduras blancas cubriremos nuestros pecados, nuestras Vergüenzas. vergüenzas. And finally, why do we need the eye salve? ¿Y por qué ocupamos colirio? Porque estamos ciegos. Exactly. We are blind. We don't see. We don't understand. Porque estamos ciegos, no entendemos. And we urgently need the Holy Spirit. Y urgentemente necesitamos el Espíritu Santo. Because only the Holy Spirit may enable us to see, to understand, and to perceive the truth in all its meaning. Porque solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a comprender nuestra condición espiritual. Yeah. That is the straight testimony of the faithful witness. Ese es el testimonio del testigo fiel. You are poor, Somos pobres, you are naked, están desnudos and you are blind. y estamos ciegos. Now, this rebuke will cause a shaking in the church. Este mensaje, esta reprensión va a causar un zarandeo en la iglesia. And it is necessary. Y es necesario que pase. Because only those that are willing to buy from Jesus those three products will stand firm during that time. Porque solamente aquellos que compremos eso para Jesús, estaremos firmes ese tiempo. One thing is certain. Those Seventh-day Adventists who take their stand under Satan's banner will first give up their faith in the warnings and reproofs contained in the testimonies of God's Spirit. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Any person in this church Cualquier persona en esta iglesia that rejects the spirit of prophecy que rechace el espíritu de profecía, according to that revelation de acuerdo a esa revelación, is under the banner of Satan. está bajo la bandera de Satanás. It's plain, brethren. Es una explicación corta. Unfortunately, there has been people in our church that have rejected the spirit of prophecy.
Desafortunadamente hay gente en nuestra iglesia que ha rechazado el espíritu de profecía. They don't have any particular reason. They cannot show any evidence that those testimonies are false. No tienen ninguna razón en particular de que los testimonios son falsos. They just don't want to believe in a woman, as they say. Simplemente no quieren creer en una mujer. But they are under the banner of Satan. Pero ellos están bajo la bandera de Satanás. Finally, they will stay or remain out of the church. Al final permanecerán fuera de la iglesia. It is Satan's plan to weaken the faith of God's people in the testimonies. Next follows skepticism in regard to the vital points of our faith, the pillars of our position, then doubt as to the Holy Scriptures, and then the downward march to perdition. When the testimonies which were once believed are doubted and given up, Satan knows the deceived ones will not stop at this point, and he redoubles his efforts till he launches them into open rebellion, which becomes incurable and ends in destruction. El plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Seguirá la duda aún en las mismas santas escrituras y finalmente el descenso a la perdición. Cuando se duda de los testimonios en los que una vez se creyó y se abandonan, Satanás sabe que los que han sido engañados no se detendrán y redobla sus esfuerzos hasta que se desencadena la rebelión abierta, la cual se vuelve incurable y desemboca en la destrucción. The Church of God has a privilege nowadays. La iglesia de Dios tiene un privilegio en sus días. The spirit of prophecy is a wonderful gift for us. El espíritu de profecía es un gran regalo para nosotros. When we reject it, Cuando lo rechazamos, we are rejecting the gift of the Lord. rechazamos el regalo de Dios. And then the doubt will come to, is it the Bible really inspired by the Lord? Después de que rechazamos el regalo de Dios, tenemos duda de la Biblia. And finally, we will be completely out of the church, Y si dudamos de la iglesia, de la Biblia, And- estaremos fuera de la iglesia. out of salvation even. También fuera de la salvación. Disobedience brings the shaking. Desobediencia trae el zarandeo. We are in the shaking time, the time when everything that can be shaken will be shaken. The Lord will not excuse those who know the truth if they do not in word and in deed obey his commands. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que se puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Dear brethren, all what can be shaken will be shaken. Hermanos, todo lo que se puede sacudir será sacudido. Be clear about that, please. Seamos claros acerca de eso. You are going to be shaken. Seremos sacudidos, todos nosotros. By any way, any method, or any form, but you are going to be shaken. Por cualquier método, pero seremos sacudidos. Yes. The time is not far distant when the test will come to every soul. Every soul. The mark of the beast will be arched upon us. Those who have step by step yielded to worldly demands and conformed to worldly customs will not find it a hard matter to yield to the powers that be rather than subject themselves to the derision, insult, threatened imprisonment and death. The contest is between the commandments of God and the commandments of man. In this time, the gold will be separated from the dross in the church. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan accedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de la cárcel y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y de los hombres. En ese tiempo el oro se separará de la escoria en la iglesia.
In the absence of the persecution, there have drifted into our ranks men who appear sound and their Christianity unquestionable, but who in persecution should arise, if persecution should arise, would go out from us. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan ser firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Prosperity multiplies a mass of professors. Adversity purges them out of the church. La prosperidad contribuye a que se ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Brethren, I'm concerned about this topic, about this point. Está un poco Preocupado. preocupado acerca de este punto. Because if now, when there is no persecution, Porque si ahora que no hay persecución, there are not hard time from the government or from, the political system. no tenemos problemas con el gobierno o los políticos, If we are so weak, somos tan débiles, if we are so careless about the church, no somos tan cuidadosos acerca de la iglesia, so low interest tenemos poco interés for the cause of God, por la causa de Dios, what is going to happen in the future ¿qué pasará en el futuro? when a real hard time is going to be upon us? Cuando realmente un problema grande venga contra nosotros. We have the excuse, well, I have to pay my bills, Tengo que pagar mis biles, I have to pay my debts, mis deudas, I have to, to attend my family. tengo que atender a mi familia. And we see few members Y vemos pocos miembros attending the services in the church. que atendemos a los servicios de la iglesia. Just because, there is a bad weather, you don't come to the church. There is a heavy traffic, no, I'm not coming to the church. Oh, I'm tired today, I have to take a rest. Any excuse. Cualquier cosa que pase es, está lloviendo, no vengo a la iglesia. Hay mucho tráfico, no vengo a la iglesia. Estoy cansado, mejor repaso en mi casa. Cualquier excusa siempre es una buena excusa para no venir a la iglesia. Yeah, that's the reality. Esa es la realidad. What about the time when there will be real hardness, real serious troubles around us? Si esa es la situación, ¿qué pasará cuando realmente haya problemas en contra de nosotros? When you are persecuted, Cuando seamos perseguidos. when you are put on the point of decision, you obey the law of the government or you will lose everything. Cuando seamos puestos en la posición de que obedecemos al gobierno o perdemos todo. Oh, that will be a real hard time. Eso será un buen... If you are used to look for excuses for not coming to the church, Si estamos buscando excusas para no venir a la iglesia, then at that time you will have a good one. en ese tiempo tendremos una buena. That's the fact. Ese es un hecho. When the law of God is made void, the church will be sifted by fiery trials. And a large proportion that we now anticipate will give heed to seducing spirits and doctrines of devils. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de lo que ahora anticipamos. Presentarán atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera, no llevaron frutos y el viñador los separó. The problem is that it's not only the pressure imposed by the government. El problema es que no solamente es la presión que impone el gobierno, Seducing spirits, says the spirit of prophecy. se usa seducciones de demonios. It is, our message will be ridiculed by the enemies of it. Nuestro mensaje será Ridiculizado ridiculizado por la gente, by the enemies of the message. por el enemigo del mensaje. And instead, very nice interpretations, well, apparently nice interpretations of the Bible will be presented. Y las buenas interpretaciones de la Biblia serán presentadas.
No. Very nice interpretations of the Bible will be presented by those deceivers. Y buenas interpretaciones de la Biblia serán presentadas por esos. Actually, those are deceptions. En realidad son realizar- engaños. Son engaños. But those deceptions are masked with truth. Pero esos engaños son mezclados con verdad. Con error. No. The deceptions will be masked, will be covered exactly with some real and true messages from the Bible. Con mensajes realmente de la Biblia. That is Satan's method. Es un método de Satanás. And if you were not solid on the truth, Si no estamos realmente sólidos en la verdad, and if you were always looking for reasons for not coming to the church, si no estamos buscando por cosas para no venir a la iglesia, you didn't take time to do missionary work. no tomamos tiempo de hacer obra misionera, When you had hard times with your money, then you didn't pay your tithes faithfully. cuando tenemos problemas con el dinero no pagamos el diezmo como se debe ser, Then you are going to be totally dragged out by the enemy. si hacemos eso, seremos tragados totalmente por el enemigo. Brethren, be careful about that. Hermanos, tengamos You see cuidado what con the eso. prophecy says. Science, so-called, and religion will be placed in opposition to each other because finite men do not comprehend the power and greatness of God. These words of Holy Writ were presented to me. Of your own self shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. This will surely be seen among the people of God. La así llamada ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que los hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así los discípulos. False science. False science. Falsa ciencia. That is what we have nowadays. Es lo que tenemos actualmente. There are philosophers Hay filósofos that are presenting that the Bible is just a moral book, que la Biblia solamente es un libro moral but nothing more than that. y nada más que eso. Be careful about that. Tengamos cuidado acerca Because de eso. Satan is going to use those philosophers to deceive you. Porque Satanás usará a esos filósofos para sacarte de la iglesia. As trials thicken around us, both separation and unity will be seen in our ranks. Some who are now ready to take up weapons of warfare will in times of real peril make it manifest that they have not built upon the solid rock. They will yield to temptation. Those who have had great light and precious privileges but have not improved them will, under one pretext or another, go out from us. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra, en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida. Cederán a la tentación aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los han aprovechado. Bajo un pretexto u otro se alejarán de nosotros. Brethren, there will be a shaking of the sieve. Hermanos, va a haber un zarandeo de Colador. con el colador. O del tamiz, también se llama tamiz. O zaranda, se tiene varios nombres en español. Tamiz, zaranda, colador, cernidor. Okay, there will be a shaking of it. Va a haber un zarandeo con eso. Yeah. Un cernimiento. No, a shaking of it. Una sacudida, sí. We are in the sieve. Here we are in the sieve. Estamos actualmente En el colador o en el colador. Ajá, la zaranda. And now everything seems so calm. Actualmente parece todo calmado. There is no shaking. No hay sacudida. There is nothing that threatens us. No hay ningún problema alrededor de nosotros.
But there will be a time. Pero llegará un tiempo, We don't know how soon it's going to happen. no sabemos qué pronto pasará, cuán pronto pasará, But the shaking will be very strong, pero la sacudida será muy fuerte, very hard. muy fuerte. All what can be shaken will be shaken. Todo lo que se pueda sacudir será sacudido. The chaff must be in time separated from the wheat, because iniquity abounds, the love of many waxes cold. It is the very time when the genuine will be the strongest. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. Es preciso el tiempo cuando lo genuino será separado, será lo más fuerte. Yeah, the genuine will be the strongest. Dear brethren, this is a warning of the Lord. Queridos hermanos, esto es lo que quiere el Señor. It's a warning. Es una Advertencia. advertencia del Señor. He wants us to be prepared, Quiere que nos preparemos, to be ready, que estemos listos, firm, firmes, with strong faith. con fe fuerte. But how can we get that strong faith? Pero ¿cómo podemos obtener esa fe fuerte? How can we become unmovable pillars in the church? ¿Cómo podemos ser pilares fuertes en la iglesia? Depending upon Jesus day by day. Dependiendo de Jesús día tras día. Not depending upon men. No dependiendo de los hombres. Not looking for excuses for, neglecting the services in the church. No buscando excusas de los diáconos, de la gente de la iglesia. Neglecting the services in the church. Descuidando los servicios de la iglesia. Not looking for excuses to stay at home just because I'm too tired. No buscando excusas porque estoy muy cansado y no puedo ir a la iglesia. Those that are already gone. Esos ya se fueron. No, those that are already gone, los que ya se fueron. Aquellos que ya se fueron, Those that didn't come today, esos que no vinieron hoy, they missed a very important point. I mean, very important points, important messages. ellos perdieron un mensaje muy importante. Yes. That's what we missed whenever we neglect the services of the church. Eso es lo que pasa cuando rechazamos ciertos servicios. When we neglect, cuando descuidamos. Cuando descuidamos los servicios en la iglesia. Dear brethren, it's time to pay attention to this recommendation. Queridos hermanos, es tiempo de que prestemos atención a estas recomendaciones. Be serious, Seamos serios really serious about the faith we have. acerca de la fe que tenemos. Be really serious about your commitment to serve the Lord. Seamos serios acerca del cometido que tenemos con el Be Señor. really serious about your relationship with the church. Seamos serios con la relación con la iglesia. Because the time is coming when everything will be shaken. Porque el tiempo llegará cuando todo será sacudido. And if you are not firm and solid upon the rock, Y si no estamos sólidos en la roca, you will be dragged out seremos sacudidos. like the chaff Como el tamo, dragged by the wind. como el tamo es arrastrado por el viento. May the Lord bless us Que el Señor nos bendiga, and keep us firm que nos siga manteniendo and firmes solid upon the truth. y firmes en la verdad. Amen. Amén.